वेलकम दोस्तों, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक, जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को बदल दिया और पूरी दुनिया में इस बुक के 25 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिकी और तकरीबन 52 जबानों में इस किताब का तर्जुमा हो चुका है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस किताब को 20वीं सदी की अहम तरीन किताब करार दी है और इस किताब के ऑथर को टाइम मैगजीन ने अमेरिका के 25 मुअस्सर तरीन शख्सियात की लिस्ट में शामिल किया है। इस बुक में जो 7 आदत बताई गई है वो कॉमन सेंस की बातें हैं, मगर अक्सर औकात कॉमन सेंस प्रैक्टिस नहीं बन पाते। तो चलते हैं इन 7 आदत की तरफ जो ऑथर ने बयान किए हुए हैं। नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। तमाम प्रोएक्टिव लोगों में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि सिचुएशन पर आप कौन से रद्द-ए-अमल का चुनाव करते हैं। प्रोएक्टिव लोग अपने माहौल, हालात और वाकयात पर इल्जाम नहीं दोहराते। उनके दिमाग को हालात, औकात, इमोशंस और रवैये कंट्रोल नहीं करते। अगर मौसम खराब हो तब भी वो काम करते रहते हैं। अपने लिए खुद वो रिसोर्सेज बनाते हैं। वो अपने माइंड को खुद कंट्रोल करते हैं। ये उन चीजों के बारे में नहीं सोचते जिसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। ये दूसरों की बातों पर गुस्सा होने के बजाय उसकी जगह अपने आप को रख कर सोचते हैं और मुकम्मल तौर पर पॉजिटिव थिंकर होते हैं। जबकि दूसरी तरफ रिएक्टिव लोग वो होते हैं जो हर वक्त दूसरों पर इल्जाम तराशी करते रहते हैं और माहौल से मुतासिर होते रहते हैं। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। ये आदत तसव्वुरी है। तसव्वुर करें कि आपकी डेथ हो गई है, आपके दोस्त, आपके कोलीग्स, आपके रिश्तेदार सब आपके सराहने खड़े हैं, तो उस वक्त आप उनकी जुबान से क्या सुनना चाहेंगे कि आप किस तरह के दोस्त, किस तरह के साथी, किस तरह का बाप, किस तरह के भाई और किस तरह के बेटे थे, कि आप अच्छे इंसान थे या बुरे। अब अपने आज में दोबारा लौटे और सोचे कि आज आप जो स्टेप्स लेते हैं, जिन सीढ़ियों पर आप चढ़ रहे हैं, क्या वो सही दीवार से लगी है या नहीं। क्या आज के स्टेप्स आपकी क्रेविंग को पूरा करेगा या नहीं। आप एक अच्छे दोस्त है या नहीं। क्या अपने दोस्त के बारे में आपके दिल में कोई बोझ है या नहीं। एक अच्छे साथी, एक अच्छा भाई और अच्छा बेटा है या नहीं। आप जो सक्सेस चाहते हैं, जिस गोल को पूरा करना चाहते हैं, क्या आप आज उसी के बारे में स्टेप्स ले रहे हैं। थिंक अबाउट इट। आप जो भी दिन जी रहे हैं, ऐसा सोचे कि ये आपका आखिरी दिन है और हर सुबह एक नई जिंदगी है। अपने आप और अपने दिमाग से अलग होकर सोचे। हैबिट नंबर 3, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। E.M. ग्रे, जिसने अपनी सारी जिंदगी इसी में गुजार दी कि वो एक ऐसी क्या चीज है जो तमाम कामयाब लोगों में कॉमन है, तो वो इस नतीजे पर पहुंचा कि कामयाब लोगों की आदत होती है कि वो ऐसी चीजें करते हैं जो नाकाम करना नापसंद करते हैं। ये आदत प्रायोरिटीज पर मुश्तमिल है कि आप सबसे पहले करने वाली चीज सबसे पहले करें। इसके लिए ऑथर ने टाइम मैनेजमेंट चार्ट भी बनाया है जो 4 खानों पर मुश्तमिल कुछ इस तरह है। नंबर 1, पहले खाने में हाई प्रायोरिटी काम आते हैं जो अहम होते हैं और फौरी भी होते हैं, मुकर्रर वक्त वाले प्रोजेक्ट्स, इंतहाई नौइयत के मसले वगैरह। दूसरे खाने में वो काम आते हैं जो अहम तो होते हैं मगर वो फौरी तौर पर करने नहीं होते, जैसे प्लानिंग, नए मौक़ों की पहचान वगैरह। तीसरे खाने में फौरी मगर गैर अहम काम आते हैं, जैसे कोई फोन कॉल या कोई सौदा सल्फ की खरीदारी वगैरह। चौथे खाने में गैर अहम और गैर जरूरी काम आते हैं, यानी वो तमाम काम जो टाइम वेस्ट करते हैं और हम उन्हीं कामों को ना नहीं कह पाते, जिससे फिर आगे नहीं बढ़ पाते। अपने तमाम दिन के शेड्यूल को अगर इस चार्ट के मुताबिक बनाया जाए तो ये काफी इफेक्टिव साबित होता है। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। विन विन की स्ट्रेटजी हर जगह, स्पेशली बिजनेस में ज्यादा यूज करना काफी ग्रोथ का सबब बनती है। एक मिसाल के जरिए से समझते हैं। फर्ज करें कि 2 बिजनेसेस है और दोनों काफी कंपटीशन में है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि ये विन लूज स्ट्रेटजी में हो। एक बिजनेस चाहेगा कि दूसरा किसी वजह से नीचे चला जाए और मैं मार्केट में हाई रेट पर आऊं, जबकि दूसरा भी यही चाहेगा, जिससे सिर्फ लूज वाला सिचुएशन ही मिलेगा, कोई एक भी तरक्की नहीं कर पाएगा। इसके बरकस अगर एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के प्रोडक्ट को अपने कस्टमर से मुतारिफ कराए तो यकीनन दूसरा वाला बिजनेस भी ऐसा ही करेगा, जिससे उनके कस्टमर्स ये प्रोडक्ट लेंगे और इनके कस्टमर्स भी दूसरे वाले बिजनेस के प्रोडक्ट खरीदेंगे और एक विन विन सिचुएशन बन जाएगा और बिजनेस की ग्रोथ काफी बढ़ेगी। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। एक शख्स जिसकी बिनाई थोड़ी कमजोर हो जाती है तो वो किसी माहिर एनक्सास के पास चला जाता है और उसे अपना मसला बताता है, तो वो उसे अपनी ऐनक उतार कर दे देता है। उस ऐनक को पहनकर उस शख्स की नजर और भी खराब हो जाती है, तो वो उस एनक्सास को कहता है कि ये क्या बकवास है, इसमें तो मुझे बिल्कुल धुंधला नजर आ रहा है। ऊपर से एनक्सास उससे ज्यादा चिल्लाता है कि तुम्हारे साथ मसला क्या है, मैं 10 साल से ये एनक पहन रहा हूँ, मुझे तो सब कुछ सही नजर आ रहा है
اور تم ایسا ویسا کہہ رہے ہو. اب اس کے بعد کتنے % چانسز ہے کہ وہ شخص اس انکساس کے پاس دوبارہ آئے. لیکن کنورزیشن کے دوران ہم یہ غلطی کئی بار کر لیتے ہیں. ہم صحیح طور پر سننے سے پہلے ہی علاج تشخیص کر لیتے ہیں. دوسروں کی بات پوری طرح سنی اور سمجھی نہیں ہوتی اور اپنی باتیں ٹھونسنے لگتے ہیں, جس سے پھر زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ شخص دوبارہ آپ سے بات ہی نہ کرے. ہیبٹ نمبر 6, سائنرجائز. سائنرجائز کا مطلب ہے اتحاد عمل, یعنی دو لوگوں کا ایک ایسا کام پر مشترک ہو جانا کہ جس پر دونوں راضی ہو. مثلا ایک فیملی کی مثال لیتے ہیں کہ سارا سال اس فیملی نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ چھٹیوں میں اس جگہ پر ٹرپ کے لیے جائیں گے اور چھٹیاں آنے والی ہے. انہوں نے ہوٹل بک کر لیا, سب سامان خرید لیا, مگر اس فیملی میں بیوی کی ماں انتہائی بیمار ہو جاتی ہے اور اپنی اس بیٹی کو کہتی ہے کہ کچھ عرصہ میرے پاس گزار لو. اب وہ خاوند سے کہتی ہے کہ میں ماں کے پاس جانا چاہتی ہوں, اور خاوند کہتا ہے کہ ہم نے سارا سال اس ٹرپ کے لیے انتظار کیا. دیکھو بچے بھی کتنے خوش اور ایکسائٹڈ ہو رہے ہیں, مگر بیوی اصرار کرتی ہے کہ پتہ نہیں میری ماں کب فوت ہو جائے گی, اس لیے مجھے اس کا دھیان رکھنا ہوگا. اب اگر بیوی ماں کے پاس اور خاوند ٹرپ کے لیے چلا جائے تب بھی ان کو ٹرپ میں مزہ نہیں آئے گا, اور اگر بیوی مان کر خاوند کے ساتھ چلی جاتی ہے تب بھی ہر وقت اسے اپنی ماں کی فکر لگی ہوگی. اور خدا نخواستہ اگر اس بیچ اس کی ماں وفات پا گئی تب تو اس کا ہسبینڈ خود کو کبھی معاف نہیں کر پاتا. سائنرجائز کا اصول ہسبینڈ نے سیکھا تھا, اس لیے اس سے صورتحال کا جائزہ لیا اور بولا کہ ہم اس علاقے میں سیر کے لیے جاتے ہیں جو تمہاری ماں کے گھر کے قریب ہو, تو تم سیر بھی کر لو گی اور ماں کی تیمارداری بھی, جس سے ساری فیملی مطمئن ہو جاتی ہے. اور وہ ایسا ہی کرتے ہیں. دیکھیں یہ ہیبٹ پچھلے تمام ہیبٹس کو کور کرتی ہے. ہر روز ایسی سچویشن سے ہم گزرتے ہیں جہاں پر یہ اصول استعمال کر کے اختلافات کو ختم کیا جا سکتا ہے. نمبر 7, شارپن دی سا. کسی گاؤں میں دو آدمیوں کا مقابلہ طے ہوا. دونوں کو ایک بہت بڑا درخت کاٹنا تھا, وہ بھی آری سے, اور صرف 5 گھنٹوں کے اندر. جب مقابلہ شروع ہوا تو ایک آدمی وہاں موجود تھا. اس نے جلدی سے درخت کاٹنا شروع کیا جبکہ دوسرا آدمی کہیں نظر بھی نہیں آ رہا تھا. 1 گھنٹہ گزر گیا, 2, 3, یہاں تک کہ 4 گھنٹے گزر گئے, اور 4 گھنٹوں کے بعد وہ آدمی آیا اور آتے ہی آدھے گھنٹے میں اس درخت کو کاٹ دیا, اور پہلا والا آدمی ابھی تک درخت کاٹ رہا تھا. تب لوگوں نے اس دوسرے آدمی سے پوچھا کہ یہ تم نے کیسے کیا, جس کے بدلے میں اس نے جواب دیا کہ میں 4 گھنٹوں سے اپنی آری تیز کر رہا تھا. اس 7 نمبر ہیبٹ میں آتھر کہتا ہے کہ ہمیں اپنے اوپر اپنے سکلز کو اور اپنے آپ کو شارپ کرنا ہوگا. ہمیں ہر طرح سے ڈیولپ ہونا ہوگا, خاص کر ان 4 ایریاز میں. نمبر 1, طبی یعنی صحت کے حوالے سے. نمبر 2, ذہنی یعنی پڑھنے لکھنے کے حوالے سے. نمبر 3, روحانی یعنی عبادت اور سکون کے حوالے سے. نمبر 4, سماجی یا جذباتی یعنی خدمت اور دوسروں کے ساتھ اتحاد عمل کے حوالے سے, تاکہ ہم گھنٹوں کا کام منٹوں میں کر دیں. دیکھو دوستو, یہی وہ 7 عادات جو صرف سننا نہیں بلکہ اپنے اندر ڈیولپ کرنا چاہیے. آپ ان میں سے صرف ایک عادت صرف 3 مرتبہ ٹرائی کیجیے, اور اس سے آپ کا کوئی نقصان ہرگز نہیں ہوگا, صرف بینیفٹس ہی ہوں گے. تو پھر مسٹ اپلائی کیجیے, اور نیچے ایک کمنٹ میں مجھے بتائیں کہ آپ کس چیز کے بارے میں ویڈیو چاہتے ہیں, تاکہ اگلا ویڈیو اسی کے مطابق ہو, اور ویڈیو کو آگے شیئر بھی ضرور کیجیے گا. خدا حافظ.